Fresh from the farm. Meron pa doon, oh. Meron pa dito. Isang kilo? Kasi isang kilo sa amin, isang kilo. Or baka kulang pa. So, ilang araw po bago yung malanta. 3 to 4 days lang po. Kaisa. 4 days. Oo, yung ganito asa. So, mahirap dalhin sa Mindanao, no? Oo, mahirap. Ay, ito ang pili aabot siguro. Tama sir. Okay. Thank you. Mahigit 1 kilo. Thank you po. Matikman niyo unta. Masarap. Ang layo naman ninyo. Sobrang layo po. Mindanao pa kami ya. Oh, eat na, ate. Eat na. Dili, eat. Dito. Eat. Yung red na red. Free taste. Sige, eat. Yummy. Ay, ito may ano na eh. Kahit yung may kagat man para kuan, alisin niyo lang yun. Didoy, come here. Come here. May uod. Come here. Masarap yung uod. Ay, masarap. Nakakaganda daw ng boses yun. Pumapasok yung kuan yung uod sa ulog. Hindi, nakakapaganda daw ng boses yung ano, uod. Di, kakainin natin. Tara. Gusto mo bang mamitas? Sige, Gusto mo ba? Ang sama ni. Tamis. Sobrang tamis. Fresh from the farm. Yeah. Oh, let's go. Patikim pa rin natin. Patikmin mo si Juan. Oh, patikim. Patikim daw. Tingin. Opo. Tingin ka dito. Halika. Malayo po yung... Bigyan ka ni Kuya 30, oh. Bigyan ka ni Kuya ng strawberry. Halika, dali. May tubig kayo, ma'am? Sige lang. Punasan mo lang po. Why punas-punas siya? Yummy, yummy. Good. Good. Asyong. Oh, give pa pa, give pa pa. Long daw. Thank you, kuya. Thank you po. Tara, let's go. Nasaan yung payong? Oh, Nara, trima. Dito po yung payong. isa. Ayun, litos. Wala. Aslong daw, hapit sa panikalong. Aslom. Dira ang tatuo. Kani,